নয়া সমীকরণ বিহারে আবার এনডিএর হাত ধরতে চলেছেন লোক জনশক্তি পার্টির প্রধান চিরাগ পাসওয়ান। সিনিয়র বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়ের সঙ্গে চিরাগ পাসওয়ানের বৈঠকের পর এমনই জল্পনা শোনা যাচ্ছে বিহারের রাজনীতির অলিন্দে। বিশেষত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে রামবিলাস পুত্রের বৈঠকের পর পাসওয়ানদের বাড়িটি তার দ্বিতীয় বাড়ি বলে অভিহিত করায় সেই জল্পনা আরও জোরদার হয়েছে। গত শুক্রবারই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিত্যানন্দ রায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন এলজেপির প্রধান তথা জামুইয়ের সাংসদ চিরাগ পাসওয়ান। যদিও বৈঠকে ঠিক কী আলোচনা হলো, এনডিএর সঙ্গে জোট করছেন কিনা তা এখনও স্পষ্ট করেননি তিনি। তবে বিষয়টি খারিজও করে দেননি। পুরো বিষয়টি আলোচনা সাপেক্ষ বলে কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন রামবিলাস পুত্র। অন্যদিকে চিরাগের সঙ্গে জোট নিয়ে কথা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট করেননি বিজেপি সাংসদ নিত্যানন্দ রায়। বিজেপির সঙ্গে প্রয়াত রামবিলাসের সুসম্পর্ক ছিল এবং তারা উভয়েই জনগণকে ভালো পরিষেবা দিতে চান বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। देखिए, एक लंबे समय से गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा था और हम लोग का खैर था कि चुनाव के आसपास ही हम लोग गठबंधन पर एक अंतिम फैसला हम लोग लेंगे। पर बहरहाल जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी हुई है, तो ऐसे में गठबंधन पर एक फैसले के करीब हम लोग पहुंचने का प्रयास दोनों दल की तरफ से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी और हम लोगों की पार्टी की तरफ से भी। बट बहरहाल इस पे अंतिम मोहर, अभी कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग बाकी हैं, कुछ और क्लैरिटीज़ हैं जो एक बार हो जाती हैं और उन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज सुबह हम लोगों ने अपने बिहार कार्यालय के ऊपर तमाम राष्ट्रीय एवं प्रदेश के नेताओं के साथ हम लोगों ने बैठक की, जिनमें अभी तक क्या क्या बातचीत हुई है उन तमाम बातों को साझा किया गया और अंत में तमाम नेताओं ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे कि गठबंधन पे जो भी फैसला हम लेते हैं वो उनको स्वीकार्य हो। तो अब देखिए, अब आने वाले दिनों में कैसे कैसे और क्या क्या चर्चाएं होती हैं। তবে রবিবার দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন চিরাগ পাসওয়ান। 2024-এর লোকসভা নির্বাচন ও 2025-এর বিহার বিধানসভা নির্বাচন নিয়েই এই বৈঠক বলে জানিয়েছেন তিনি। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের রামবিলাস পুত্র স্পষ্টত জানান, তার দলের নেতাকর্মীরা যে কোনো জোট নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে তাকে অনুমোদন দিয়েছেন। চিরাগের এই মন্তব্যের মাধ্যমে এলজেপি নেতা জোট ইঙ্গিতই দিলেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। यह घर हमारा पुराना घर है। इस घर से मेरा संबंध भी बहुत पुराना और अटूट है, जो पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा, सदा रहने वाला है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। खुशखबरी आ जाएगी, खुशखबरी सामने आ जाएगी बिहार के लोगों को कि फिर से सब एक साथ हो गए। हम देखिए, माननीय रामविलास भैया और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, समझे ना। यह तो हम लोग के स्वभाव में बात जो है ना, हम लोग की बिगड़ी कब थी से बनने की बात है दोबारा। অন্যদিকে কাকা পশুপতি কুমার পরশ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে এলজেপি প্রধান স্পষ্টত জানান, তিনি জোটে যোগ দেবেন কিনা তাতে কিছু যায় আসে না। একজন নেতাকে কতজন মানুষ সমর্থন করেন তার উপরই তার গুরুত্ব নির্ভর করে। অর্থাৎ পশুপতি কুমারকে তিনি যে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন না তা চিরাগের এই বক্তব্যেই স্পষ্ট। প্রসঙ্গত, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামবিলাস পাসওয়ানের মৃত্যুর পর এলজেপির উত্তরাধিকার নিয়ে কাকা পশুপতি কুমার ও চিরাগের মধ্যে বিরোধ বাধে। এখনও দলের একটি গোষ্ঠী পশুপতি কুমারকেই নেতা মানেন। এদিকে 2020 সালে বিহার বিধানসভা নির্বাচনের সময় নীতিশ কুমারের বিরোধিতা করে এনডিএ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন চিরাগ। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।